Mga bay, kini siya GRPS2. baybon. Na problema ka ba sa imong baga? Usa ka smoker or mag-vape or kaha basing usa ka atleta or usa lang ka tawo nga nagpakabana sa pag-atiman sa imong baga. Ayaw ka bala ka. Kaya aniya na ang tubag. Vitalangs Food Supplement Capsule. Kini ang kapsula nga makatabang sa pagpaayo sa kahimsog sa atong baga. Hidisenyo kini para sa mga smokers, vapers o mga atleta or bisan kinsa nga nagpakabana sa respiratory health. Unya bay kay baw ka. Sa Pilipinas, usa sa mga nagunang hinungdan sa sakit ug kamatayon mao ang respiratory GRPS2. diseases. Sama sa lung cancer, tuberculosis o COPD. Tulo sa matag na pulo ka mga tao sa atong nasod kay smoker ug hugaw ang hangin sa polusyon. Makapasamo sa problema sa atong baga. Pero dili lang kana. Sa atong sports industry, daghan ang atleta na kinahanglan og kusog nga baga para sa ilang performance. Busa kung gusto kang magpabilin nga aktibo ug ligon ang pagginhawa, kinahanglan nimo ang Vitalangs Food Supplement Capsule. Kanang Vitalangs man? Ang Vitalangs Food Supplement Capsule kay puno kini sa vitamina, GRPS2. natural nga mga ingredients nga makatabang pagpaligon sa atong immune system. Aduna siya vitamin A, D3, vitamin E ug zinc para sa maayo nga blood circulation na apagi Korean ginseng nga makapakusgan, musuporta sa respiratory health, B vitamins, iron ug folic acid, proteksyon sa baga, natural antioxidants nga mupugong sa kadaot. Ang Vitalangs Food Supplement Capsule tag 35 pesos lang kada kapsula. Maayo na barato pagyud. Puso sa pinyong gihuwat atong suwayan. Vitalangs Food Supplement GRPS2. Capsule. Ang Vitalangs Food Supplement Capsule mapalit sa Purchasers Pharmacy, July Pharmacy, Alfar Pharmacy, Chris, Gia Pharmacy, Evercare, Bing, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, CHG, Universe, Butika John, La Nueva Pharmacy ug sa Malunhaw Pharmacy.